ଜାଣିଥିବେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏହି କଳାର ଗାଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ରେ ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହନୁଭୂତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ରାତି ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ରାତି ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅଗଣା ମଝିରେ ଶାଗୁଣା ବସା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟଟା ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସାରା ବାବୁଆରେ ତୁ ମୋ ସାରା ବାବୁ। गोटे पद कथा कहवाक सुजोग देन जेबे जो देखिच खाली मुह आड़े चली जाइछ कहीं डाली कौन पाई मो प्रेमटा एक सुस्थ नुह बाबू। मो प्रेमटा गोटे पन्य पशु नुह जे आपण ताको बार्गेनिंग करी किलो प्रति कहले किनी मो भल पाइबाटा गोटे बच्चा परिवार नुह जे मो जाक मन ताको सच्चा न दे तीर करिछि। मो सुना ना कि भौणी परा बाहाघर मो घर कौन एरकणा ए कोणा हेला कोठी कोणा हेला कोठी धीरे डहरा डंफा टाउटर काई डाकिले ने डंकी डिकिची ताटिया भल होई थांता हे ना हां रंजित राय तमे मते घर बाहर कर दे परिबनी बरं कुह आपण को मोरण तमे औजा गोटे का पुरुष तमे औजा गोटे अड़ा पुरुष मु होउची गोटे पुरुष सिंह ओ छातीरे झुडू छातीरे मोती आज केही मत के करिबेनी आज भी मु निश्चय देवी जो बुआ मु मरी गला परे मो कोकेरे टिके कांतो देइथंता मो मुहरे टिके निया देइथंता अरे मु बंची दाउ दाउ से मो मुहरे निया देइदेला तमे माने पुओ मुहरे गोटाए गोटाए कालो सागुणा। नमस्कार नमस्कार रजत तमे केतबेलु आसिलनी यही एबे आसी पहुंचुची आमो पाखो कुआ धन मणि आमो पाखो कुआ मोतर सका खोली दियो तमे मो मोतर सिंदूर बची दियो सब दिन भाई तमे मते विधवा सजाई दियो। केते खोजिलो बा तमे डैश बहाना रे ये घर पछपट बारी रे कुटा बदे पछपटे ने चाकर टका को धरी तमे कोन करथला हे चलो चलो घर को चलो
ମୋର ମା